ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବ ପ୍ରଚାର। ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 94% ମତଦାନ ସୂଚନା। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 8 ମାଓବାଦୀ ମୃତ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ 118 ଜଣିଆ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଏବଂ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏହା ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ କୃଷକ, ଗରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଅଭିନବତା, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲାଗି ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମାବେଶୀ ଅଭିନବତା ସହିତ କୃଷିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ MSME ଠାରୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଶରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଲାଗି ବଜେଟ୍ରେ 2.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲାଗି ବଜେଟ୍ରେ 26,549 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରାୟ 53% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଲାଗି 2,03,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବଜେଟ୍ ଦେଶର ଗରିବ, ଯୁବବର୍ଗ, ଅନ୍ନଦାତା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିକାଶ ପଥରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ନାଗରିକ ପଛରେ ନ ରହିଯିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଆସାମର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, କୃଷକ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜାଗିରୋଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ନାମରୁକରେ 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁରିଆ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ଗରିବ, ଯୁବକ, କୃଷକ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସଂଶୋଧିତ ଟିକସ ହାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବଜେଟ୍ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ବଜେଟ୍ରେ ବିହାରକୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ 50,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 3ଟି ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବ୍ୟତୀତ 2ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଶୱାନ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବ।
मतदान को आउ मात्र 3 दिन बाकी थिबा बेले राजनैतिक दलगुड़िक भोटरମାନଙ୍କୁ आकृष्ट କରିବା ପାଇଁ जोरदार उद्यम करुछंती। 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा ପାଇଁ आसंता 5 तारिखରେ मतदान हेबाकु थिबा बेले 8 तारिखରେ भोट गणति होई फल प्रकाश पाइब। बीजेपीर वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपराह्न रामकृष्णपुरम एक साधारण सभा को संबोधन करेंगे। दलीय नेता तथा केन्द्रमंत्री राजनाथ सिंह राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मीनगर रे रैली करेंगे। गतकाली बीजेपीर वरिष्ठ नेता तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह एकाधिक रैली करथिले। श्री शाह आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को समालोचना करथिले। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी मध्य गतकाली द्वारकारे प्रचार करथिले। कांग्रेस नेता अजय माकेन आज एक सांबादिक सम्मेलन करिवार कार्यक्रम रहिछि। गतकाली दलीय नेता राहुल गांधी अनेक गुड़िए निर्वाचनी सभारे सामिल होइथिले। सांसद प्रियंका गांधी भद्रा चांदनी चौक रे एक निर्वाचनी रैली रे बीजेपी को समालोचना करथिले। अन्य पक्षरे आप नेता अरविंद केजरीवाल मध्य अनेक गुड़िए साधारण सभारे प्रचार करथिले। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन ପାଇଁ समस्त 70ଟି विधानसभा निर्वाचन मंडली रे दिव्यांग एवं 85 वर्षରୁ अधिक वयस्क भोटर माने घरे रही मतदान करुछंती। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहिसंती गत मास 31 तारिख सुद्धा होम भोटिंग प्रक्रिया रे 92% भोटर सफलतार सह मतदान करिसंती। दिल्ली रे 5982 जन वरिष्ठ नागरिक और 998 जन भिन्नक्षम भोटर अछंती। दिल्लीर पश्चिमांचल जिल्लागुड़िकरे सर्वाधिक 94% होम भोटिंग होइछि। आसंता मंगलवार अर्थात नियमित मतदान गोटे दिन पूर्व होम भोटिंग शेष हेब। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन को अबाध, निरपेक्ष और स्वच्छ करने लगी समस्त पदक्षेप ग्रहण करने को निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देइछंती। निर्वाचनर पूर्व 72 घंटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथिबारु निर्वाचन सह जड़ित समस्त अधिकारी स्वतंत्र बैठक करने को आयोग कहिसंती। एहाकु दृष्टि रखी दिल्ली रे जांच प्रक्रिया कड़ाकड़ी भावे अनुपालन करा जाउछि। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में सुरक्षा बाहिनी सह गुली विनिमय 8 जन माओवादी मृत्यु घटी। पुलिस पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार गंगालूर अंचल में माओवादी उपस्थिति नहीं सूचना मिलवा पर जिला रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्सर एलिट यूनिट कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन एवं स्पेशल टास्क फोर्सर मिलित टीम नक्सल विरोधी अभियान आरंभ करथिले। गुली विनिमय पर घटनास्थल 8 जन माओवादी मृतदेह उद्धार करा जायथिबा बेले इनसास राइफल, बैरेल ग्रेनेड लॉन्चर और गुलीगोला जबत करा जायछि। एबे मध्य सेठारे नक्सल विरोधी अभियान जारी रहिछि। महाकुंभ मेलारे 77टी देशर कूटनीतिज्ञ और मिशन मुख्यों समेत 118 जनिया स्वतंत्र विदेशी प्रतिनिधि दल प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम स्नान करिसंती। सेमाने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को प्रशंसा करने सह केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को कृतज्ञता जणाइछंती। कोलंबिया राष्ट्रदूत विक्टर चावेरी एही अनुभूति को चमत्कार बोली कहिसंती। से वैदेशिक व्यापार मंत्रालय को सुजोग देइथिबारु प्रशंसा करिसंती। प्रयागराज रे चलिथिबा महाकुंभ मेलारे कारीगर मानक हस्तशिल्प और कुटीर उत्पाद प्रदर्शन पर स्थापित मंच सफल सब्यस्त होइछि। आम संवाददाता जणाइछंती गोटिए जिला गोटिए उत्पाद अधीन 75टी अनन्य भौगोलिक सूचकांक थिबा उत्पाद उभय श्रद्धालु और पर्यटक मानकु आकृष्ट करुछि। 5 मैच विशिष्ट T20 श्रृंखलार आज पंचम तथा अंतिम मैच रे भारत और इंग्लैंड मध्य मुकाबिला हेब। मुंबईर वांखेड़े स्टेडियम रे भारतीय समय संध्या 7टारे मैच आरंभ हेब। एही श्रृंखलार भारत 3-1 रे विजय लाभ कर सारिछि। अन्य पक्षरे 19 वर्षରୁ कम महिला T20 वर्ल्ड कप रे कुआलालंपुर स्थित बायोमास ओभाल स्टेडियम रे आज भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य भारतीय समय मध्याह्न 12टारे मैच आरंभ हेब। राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रे गतकालीर फाइनाल मैच रे बेंगल टाइगर्स 4-3 गोल हैदराबाद तुफान्स को हराई चैंपियन होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, क्रीड़ामंत्री सूर्यवंशी सूरज उद्यापनी क्रीड़ा समावेश में जोग देइथिले। मुख्य संवाद पुणी थरे। आत्मनिर्भर भारत गठन दिगरे चलित बजेट माइलखुंट सब्यस्त हेब कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर आसंताकाली शेष हेब प्रचार। छत्तीसगढ़ बीजापुर सुरक्षा बाहिनी सह गुली विनिमय 8 माओवादी मृत। महाकुंभ स्नान कर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को प्रशंसा कले 118 जनिया विदेशी प्रतिनिधि दल। एवं T20 क्रिकेट श्रृंखलार पंचम तथा अंतिम मैच रे आज भारत और इंग्लैंड मध्य मुकाबिला। संवाद शेष है।